बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम के इंसानियत पर एहसानों में से एक एहसान ये भी है कि इस्लाम ने तालीम हासिल करना फर्ज कर दिया। दीन और इल्म के दरमियान एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता पैदा कर दिया कि जो इस राह पर चलता है उसके लिए दुनिया में तो फायदे होते ही हैं, मगर आखिरत में भी बड़ा इनाम मिलता है। मगर शर्त यह है कि वो इल्म कुरान और हदीस से मुतसादिम नहीं होना चाहिए, इस्लामी उसूल को पामाल न करता हो। बेशक दुनिया का इल्म ऐसा न हो कि वो कुरान और हदीस से 100% इत्तेफाक करता हो। बेशक दीन के बारे में इस इल्म में कोई बात न हो, मगर कम से कम ये इल्म दीन का मजाक तो न बनाए। मगर आजकल के स्कूलों में जो तालीम दी जाती है वो ऐसी वाहियात होती है कि वालिदैन सोच में पड़ जाते हैं कि इनके बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है। मगर चूंकि दुनियावी फायदा मगरबी तालीम में ज्यादा समझा जाता है तो कुछ वालिदैन जानबूझते भी सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। मगर जो लोग इस चीज से नजरें नहीं फेर सकते वो फिर उलमाए किराम की सोहबत में जाते हैं और उनसे अपनी उलझन का हल तलाश करते हैं। ऐसी ही एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी गई। उसने कहा कि मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को सेकुलर स्कूल में भेजकर गलती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे इस्लामी अक़दार से महरूम हो जाते हैं। मगर वहीं चंद मुसलमान ख़वातीन ऐसी भी हैं जो समझती हैं कि बच्चों को सेकुलर स्कूल में भेजने में कोई मसला नहीं, क्योंकि हम उनको इस्लामी रस्म व रिवाज वगैरह घर में सिखा सकते हैं। We feel that by sending our children to secular schools, they are losing their Islamic values. However, there are many other sisters who feel it's fine to send them to secular schools as long as they are taught Islam at home. Please comment. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाली खातून को पहले सेकुलर का मतलब बताया। सेकुलर का मतलब होता है खुदा पर यकीन न रखने वाले। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजेंगे जिसमें सिखाया जाएगा कि खुदा नहीं है, मगर घर में आप कहेंगे कि खुदा मौजूद है, तो ये बच्चे की सोच में तजाद पैदा करेगा। ऐसे ही मिशनरी स्कूल हैं जिनको ईसाई तंजीमें चलाती हैं। मुसलमानों के लिए वहाँ बच्चों को भेजना भी मसला हो सकता है। वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि जीसस खुदा है, जबकि इस्लाम के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। जीसस खुदा के पैगंबर थे, वो खुद खुदा नहीं थे। इस्लाम के मुताबिक बच्चे को बताएंगे कि जीसस को खुदा मानना शिर्क है, और स्कूल में बच्चा सीखेगा कि जीसस को पूजना चाहिए, तो यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ये हम ही हैं जो बच्चों को दीन से मुतल्लिक कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चों को जो सिखाएं वो सीख लेगा। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है हम बच्चों को ऐसा माहौल दें जो मजहबी और अकायद के ऐन मुताबिक हो। इससे उलट देंगे तो ऐसा ही है जैसे बच्चे के हाथ पांव बांधकर पानी में फेंक दें और कहें कि अब तैर कर दिखाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि जो तालीम इंसान को अपने रब के करीब नहीं लेकर जाती, इस दुनिया में इसका फायदा हो न हो, मगर आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है। इस इल्म का कोई फायदा नहीं जो दुनियावी फायदे के लिए सीखा जाए। इंसान की सबसे बेहतरीन दरसगाह उसका अपना घर है और सबसे बेहतरीन उस्ताद वालिदा है, और वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम दें। हम आज दुनिया में देखते हैं कि कई किस्म के माशरे हैं। कुछ सोसाइटीज इस्लामी हैं, कुछ दीगर मज़ाहिब की बुनियाद पर हैं, कुछ मगरबी माशरे में तो कुछ मशरकी माशरे में रह रहे हैं। कोई भी माशरा हो, अगर वो माशरे की बातें या तहजीब कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, इससे तसादुम नहीं करती, तो इस पर अमल करने में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर इस माशरे की कोई भी बात कुरान और हदीस से टकराती है तो मुसलमानों के लिए इस पर अमल करना हराम है। आज हम देखते हैं कि मगरबी माशरे में मगरबी तालीम के जरिए साइंस से टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर अफसोस है कि अखलाकी बातों में नीचे जा रहे हैं। हम देखते हैं कि माशरे में शराब आम हो रही है, अयाशी आम हो रही है, जना आम हो रहा है। मगरबी माशरे में लिबास कम पहना जा रहा है, और जितना लिबास कम पहना जाए उतना ही कहा जाता है कि आप तरक्की कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। इस्लाम का मतलब अमन और सलामती है, इसके मानी अमन हासिल करना है, और अगर मुआशरा इस्लाम के खिलाफ नहीं है तो हमें मुआशरे की चीजों पर अमल करने में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर मुआशरा कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, जना करने वाले बने। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। दीन फितरत अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अमल करना है। बच्चे के वालिदैन, मुआशरा, उस्ताद या रिश्तेदार बच्चे को बहका दे तो वो बच्चा गलत राह पर जा सकता है। डॉक्टर साहब का कहना था कि मगरबी स्कूल में सिखाया जाता है कि आप अपने वालिदैन की देखभाल के लिए एक ओल्ड होम कायम करो, ताकि वो वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो उनको ओल्ड होम में डालो और फिर आप फ्री हैं, जो मर्जी करते रहें। ये इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों को कहा कि वो अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करें। आप अपने रब की इबादत
عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے، کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اسلام میں جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہوم میں نہیں ڈالتے، مگر مغربی تعلیم میں اولڈ ایج ہوم بنانا سکھایا جاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ They will teach there is no God, you will teach at home there is God, there will be conflict. The child will have a problem. Similarly, if you send to other schools which teach wrong things, who teach to worship other besides God, so there they worship Jesus Christ, peace be upon him, every day in the morning, and you come and say that worshiping Jesus Christ is shirk. So the child will get confused. You know what we are doing? It is we who are creating problems in the children. We are to blame. It is the duty of the parents to give an atmosphere which is the right atmosphere. It is like you're tying your children, tying the hands and the leg, putting them in the swimming pool and say swim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور بچوں کو پڑھانے کا حکم ہمیں قرآن پاک نے ہی دیا۔ قرآن پاک کی پہلی وحی یہی تھی، اقرا یعنی پڑھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا، دوسرا گروہ ہے جو پڑھتا تو ہے مگر صرف آدھی ہدایت پر عمل کرتا ہے، اور تیسرا ہے جو بہت کم ہے، وہ پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ جب ہم بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا صحیح وقت کب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے بچے مستقبل میں علم حاصل کرنے کے بعد کیا بنیں؟ اس کا صحیح وقت کچھ لوگ کہتے ہیں اسکول میں ڈالنے کے وقت سے ہے، کچھ کہتے ہیں اسکول میں فارغ ہونے کے بعد بچے کا مستقبل سوچوں گا، کچھ کہتے ہیں میٹرک سے 2 سال پہلے یہ سوچوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا تب میں یہ سوچوں گا۔ مگر اس کا صحیح وقت ہے جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، یعنی آپ شادی کرتے ہیں۔ یہ صحیح اور آخری وقت ہوتا ہے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اگر کہ آپ کے بچے کرکٹر بنے تو آپ کرکٹر سے شادی کریں گے، اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے شادی کریں گے، گلوکار بنانا چاہتے ہیں تو ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا گا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنیں تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے، ایک ہے خوبصورتی، دوسرا دولت، تیسرا اچھا خاندان، اور چوتھا ہے اچھے اعمال۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سب سے بہترین نیک اعمال ہے۔ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں وہی صحیح وقت اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا ہوتا ہے، کیونکہ گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچے ویسے ہی بنیں گے۔ Is put your children in schools which do not conflict with the commandment of the Creator Allah Subhanahu wa Ta'ala. But the best is schools which teach both. Imagine you go to school and they are taught about Darwin's theory, we have been created from monkeys, and Allah Subhanahu wa Ta'ala says we have been created from Adam and Eve. Now the child gets confused. How many confusions will you remove? دین اور دنیا دونوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہر والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں، جو اہم دینی علم ہے، بنیادی باتیں ہیں، وہ بچوں کو سکھائیں۔ سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ توحید ہے۔ ہر والدین کو بچوں کا عقیدہ توحید بتانا ہوگا۔ دوسری بات نماز پڑھنا ہے، تیسری زکوٰۃ دینا، چوتھی روزہ رکھنا، اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا۔ اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بچوں کو سکھائیں۔ جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ اکثر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ عربی کیسے پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر اجمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کو قرآن پاک پڑھنا ضرور سکھایا جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے تلاوت تو کر سکتے ہیں مگر اس سے ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے۔ تلاوت کا ثواب ملے گا مگر جو ثواب جنت میں لے جائے گا وہ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن پاک کو سمجھتے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ افسوس کے والدین یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ بچوں کو عربی سکھائیں، لیکن آج یہ ضروری ہے کہ بچوں کو عربی زبان سکھائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے آپ کو سمجھ سکیں۔ اکثر مشنری اسکولوں میں صبح بچوں کو جیزس سے دعا منگوائی جاتی ہے، اور ہر صبح ان اسکولوں میں پڑھنے والے مسلمان بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، مگر پھر بھی کئی لوگ لاکھوں روپے ڈونیشن دے رہے ہیں کہ ان کے بچے شرک کریں، اور کہتے ہیں وہ جو بھی پڑھاتے رہیں میں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم گھر میں دے دوں گا۔ ان اسکولوں میں بائبل کے حوالہ جات بھی دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ بھی بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔